Hi. Hi guys. So this is our first ever Kamog. major hike. Top 1, Mount Apo. Say hi to my And friends to our organizer. and our organizer from Cristobal Luis, Damog just contact. Adventure Tour. Ay, kastos lagi dam. Liliman ka ba sinagdali ka? Or nagdali. Ha? Trio. Ah, dito sa lagi sa Picos. Trio, dali. Pariyo na mga dala na. Ikuan lang. Yeah, I got you. What? Putla na lang taas na kayo. Binis landslide. Asa mo nagala na ni? Wala, Madi! Kasayang anak. Ano, bakit siya, Madi? Ihatag na sa iyang mundi, Madi. Kailangaw siya. Picture. Don! Hello! Magpaano ka? Magpapirap? Dili kaya. Kanina just stick yun. Pabira ko isa, pero gikan diri. Ano sa mo be? Dal. Abante. Ato tayo na lang ko be. Dito daya. Asa mo? Kasi maligid ka ko ha. Dala doon. Salud ko ni ma'am. Isan lang tapuan. Di mo na masalok pa ibang bag ma'am. Hindi siya mag-creator ko hindi ba? Nang force bitaw mo. Ay, can you hear that? Sounds of nature. We're on the right track. Photo ra. Agam mo dito. Hear that? Sounds of nature. Ano yung vomit? Para nagbuga-buga ka na ta? Kani jud, kasi diri. Kana. Gid ko magasgasan, Kana. Lord. Maluoy ka. Ayaw paggasgasan, Irene. Pagasgas, Lord. Tama. Hindi na kadawat po sa mga ibanan, magasgasan ka. Di na ta kausap. Lalo yung video ba? Alam mo, ilang video ba? Oh, go na. Oh. Galaw-galaw. Galaw-galaw. Yep. Awa, kadaan tigo. Ulan! Thank you for everything. Tol, tabagan sa tol. Ito lang. Hindi na ako ilan na kay tulog. Love. Ano yung sa campsite? After 4 hours of walking from 9 a.m. to 1 p.m. Nandito na po kami sa campsite. Tada!
Ano yung sulan sa tent? Current situation here at campsite. It's 3:45 in the afternoon and it's already raining. It's been raining in Manila. It's been raining in Tinikaran. Pinatanong ako kung ano ba. Hindi sila po. Hi. It's already 8:12 in the evening and we're already prepared our stuffs for tomorrow. So since back trail po kami, we Much need na po better. to Much bring a lot better. of stuffs and we don't need to fix our tent kasi babalik din po kami for another night tomorrow. And all time tomorrow is 1 AM. Yes. Ambitious na. It's still raining. Good night. Good morning. It's already 1:39. 1:39 in the morning. And we're already preparing. Oh, parang basit na ko na pinangbunog sa ako. Agta. Sagtang na ay. Kani dari buo kani jud banda kani mo kitong naigo ni akong bugas no kapag ana o kasangit na siya sa sa kalo. Skincare guys. So it's already. Ano na oras na di? Chabi mo dai. Ano na oras na di? Ha? Sa oras? Sino pa si ano? Oras ba? 4. It's already 4 in the morning. And due to heavy rain and kusog kayo ang hangin ganiha. Nag-rest mo. Go. Nagigikan sa ulan. So karon we are divided into 2 groups. Ang among lead kay Sir Kaloy, ang among sniper kay si Kuya Tata. It's freezing. Like no joke eh. It's already 4:15 in the morning and we arrive at the camp 2. Ganit. Video. Time check 5:06 and we just got out from the camp 2 and we're on our way to the boulders. Can you imagine whenever you're on your own home and you got scared because it's dark, but here you are walking in the middle of the forest to have fun. Tonight is coming out and we're on our way. Actually we're on
the face of the boulder. Dili sa kan ni makilala mo diretso. Ay, gitson dito. Hindot kisa siya niya. Nabot siya tumoy. Unsa ka na Ita na kang cellphone. O di ba? Sige. Be. Nya, ikaw isukso ka lang ni. Apila na lang ni sir. Pwede na pod. Ikating na lang ninyo. Gasyo mo. Dili ang dala na kinalasan. Dili ako na magdala kay naman mi cellphone. Ayaw. Pag-alam daw mo ibato. Dari ang boulders mong kay kaning naglisod kag navigate sa dalan. Gani mo. So dapat ang tunod lang sa Video ko na dyan. Di na ako mag-video. picture ka. Ay, oh, picture man siya no? Picture pa siya. Oh my God. Ito. Una ka sir, marag dira ko sa ning atin. Apo. Anak ka, nag-arsa mo. Asa naman to? Gani, wala lisod kayo kay kami sa Morning. So mo ni sa to ang agian. Mo ni ang agian ni Jabi. una te. Apo. Asang dalan? Ano po si sir? Ah, agi. Dire? Ay. Ah, patsa, patsa. Dili na gyud. Ah, na. Bakla yun sila. Pawad mo daw. 4x4 na ni. Nya, gamit niyo ang pole. Wala gyud. Wala, pero dito ako siya. Ya pa justify yo. Isa? Ah, jangan begitu buat ya. Itu mata. Anduan lang wala na. Naginuna wag lima to. Ito yung problema. Walop na ka sa JC.
Sige, I got you in the video. Basta gina-video niya, bagapatik-atik yung kagalisod ka. Buang, gasalit yung buwangan yung bag ka. Wala ko yung bag. Nagsunod ako sa bag. At ganito imong ate job, kaya nagkapoy na sa job. Time check. It's 7:07 in the morning and we're currently in Gabrok Camp. Hi. Dito yaw. Di ba kaya? Sulfur. Kini ba di? Oh my God. Ikaw na pala. Huy! Video man itaas na naman, galing nga pa pagkat-kat mo. Ay, katuan na naman di. Ah, sige. Sige. 1, 2, 3, go. Okay. Sure. 0.5, layo kayo. Ah. Pag sorry na handaan yung pasyon. Ano ko may magsuri? Ikaw ni saka-saka, dara. Ay, kani ana ikaw mag-sorry na lang daan ta kay pasyon. Aw. Ikaw gahi magagulo. Sorry lang bitaw. Wala pa, humuko na to. Ni-clearing gamay oh. Babaw, laro bukid. Balik. Clearing. Oh, karon pa siya. Karon pa siya ni Ayag. Sin. Dili ko ka ko eh. Gatirik lang. Sige. You're so cute. Kaway. Dili ano ang boss na. Mga sila mabugtubig. Mga hindi. Ulan. Sulod kaya. Pagbalik na lang na madi. Dito ra. Taka mo. Na. Yan ba? Yan na pagbalik. Dara oh, tindog. Tawag kuan, ikan. Ang tawag yo? Ang tawag. Prepare mo na kanina. Imagine na ninyo sa Time check 9 a.m. and we're already here at the Mount Apa Critic. Critic ang tawag? Crater. Layo ako doon. Crater di ay. Bubuwa we. Time check 9:15 in the morning and we're currently here at the Mount Apo Crater. I wasn't able to take a video up here. Kay tricky na kayo sa kanan. Amazing kayo no, naay something water sa taas sa mountain. Sir? 2,900 meters na taas. Amazing. Mga 50 meters na taas. Time check 9:36 and we're almost there. Basta masyado ang hangin. So, first stop lang po sa storm. Christine, di ba to? Christine ang pangalan ng storm. Almost there.
Eh? Okay. Gago, hindi eh. Kuan gyud siya nay. Pilok ni ba? Pilok ni. Balay ha. Oh, video. Pila daw siya. Gani. Gusto ko siya ganun. Seryoso ka siya. Gusto siya kakinangin. Time check. 9:57. We're finally take off. Cebu City. Time check 9:54. Pick up ang ako. Oh my God. Tapos, yan. Uy, pero at least ako pig-pig. Bahala ko na. Pinakawin. Okay, go. Hey. Can you see that? Yeah. I got everything on it. Kamusta ang fun run? Tatay kay mama. Wala na ko diri sa matapo nga. Ang galing. Start ko ng recording. Oh, sige, wag. Kantahin na lang po the PG. 1, 2, Di mo kabala na. and patso. Tuluhan na lang pwede ka para makata lang. Okay. Ano to? Time check. Sa oras, ma'am? 12:11 and we're on our way to campsite 2. We just got out from the boulders and we're excited to have our lunch. So this is our trail this morning. We couldn't even see what we're walking at. Javi, say hi to the video. Hi. Hi. Hi, mom. Say hi. Say hi to the vlog. Oh, nga ni ba oh. Kung makita di mo ni gani ha. Pero feeling ni mo kaya ra nimo. Pero ganang buntag na feeling jud ako pero jud maputol ako ang ginhawag binabaan ni. Ay sinaka di ay. Kaya di man ni makita. This, it has to be included in my video. Sige, go. This is what we encountered this morning when we can't even see our path. Scary gid siya no kung makita siya yung banghol. So ayaw gid kaniha, tama gid lang ingon. Nga, may pagdili ko makita. Okay, that's it. I can't take a video anymore because I might fall. Hindi mo patay. Paano? May gawin na ako. Ay, di ka kagunit eh. Ay, wala, idri lang. May isa ka kamat. Sige ba? Thank you. It's 12:41 in the afternoon and we just landed to camp site 1. So estimated time must be 3 p.m. But we got here at 12:40.
plus. So yeah, let me update you later of the after party. Just look at my shoes. Can you see that? Check out. Ayun lang, kaya kalimutan ko asa tama tent. Sa left banda to. Wala, yun sa may pag-agi. Sige, dito. Uy,